Yan. Uy, ano po yun? Yan. Okay. 17, 15. Okay. 18, 15. Next. Ah. Libitin ko! Pagbigyan. Ready. Oh, yan. King. Kamay. 17. Next. Parang talaga kayo. 16. Nakakadalawa kami. Ayaw, 17, 18. Strong. Okay, next. Ready. Ecclesiastes. Next. Oy, sabihin. Uy! Ano na ito? Oh, wala. Ready. 5, 4, 3, 2, 1. Lipat. Ah. 5, 4. 5, 4, 3. Amos. Uy, magaya! Hinahawa ko yan, no? Next. Nakikinig ko. Okay, next. Lagot ako. John. Yan. Si Yung mic. Huwag nyo anin yung mic ha. Oh, next. Minusog, alam ko na 5, 4, Peter. Next. Colossians. Next. Sige lang. Next. 5, 4, Esther. Dapat kasi talaga kayo magka-partner ni ate mo. Oo nga eh. Oo nga, kayo magka-partner ni ate mo. Yan, sige, next. Konti na lang to. Ano to? Ano lang? Nag-load yung utak. Next. Galatians. Galatians. Next. Nag-load yung utak. Kailangan. Uy! Zechariah. Zechariah. Next. Joel. Joel. Joel? Oh, next. Yan, natuwa na. Ano to eh? 5. Next. Ano yan? 5, Uy! 4, 3, 2, 1. Samuel. Good. Wait lang. Balik na siya. 32 na. Yung testament naman. 32 na. On New Testament. Scramble kasi yun. Next. Titus. Next. Busy kasi. Ilan na kayo? Last na. Jude. Wala na. Ilan na. Ilan? 33. Pero. 19.